हेलो डियर वेलकम वेलकम रिनाज हैप्पी लाइफ को मो चैनल रे मु लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाए आज जो शिखा को आसी ये आपणकर पूरा आलादीन चिराग भलिया काम करिवो जदि जीवन रे किछि परिवर्तन चाहूचंती आग को बढ़िबा को चाहूचंती निज लाइफ रे किछि भल करबा को चाहूचंती अन्य मानकु चमकेबा को चाहूचंती अन्य मानकु किछि देखिबा को चाहूचंती ताहले रीना गुरुमा कांटेक्ट रीना गुरुमा वीडियो देखंतु रीनाज हैप्पी लाइफ को आउ मते जदि अति दरकार पड़ुची मते मैसेज करंतु 9108714631 9108714631 को मैसेज करंतु आउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैजिक प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन अफर्मेशन ये आपन को जीवन को संपूर्ण रूपे बदलाई देबो आपण जहाँ भी करबा को चाहूचंती निश्चिंत भाव में आपण लाइफ रे आपण करि परिबे निश्चिंत करि परिबे 100% आपण लाइफ परिवर्तन हम आज जो आपण को जो टेक्निक कहबा को आसी ये गोटे माने अति चमत्कारिता टेक्निक कहीं ना ये घंटारे नुह दिन रे नुह आपण देखिबे दिन रे नुह घंटारे आपण को रिजल्ट आनिक दब केमिति कोन ये होची गोटे माने माने आपण जमती यूनिवर्स को ऑर्डर देला भली आपण ऑर्डर दउछंती देखिबे एते बढ़िया ए टेक्निक आपणकर जदि किछि कान फ्लो हजि जाइछि किबा आपणकर किछि हेल्थ चैलेंज अछि आपण रिपोर्ट आसिया को अछि आपण गोटे काम करंतु जे एई जो टेक्निक आपण करिवे आज जोटा कहबी एटा किछि बहुत बड़ जिंस माने आपणकर बहुत दिन हैला मैनिफेस्ट करूचंती होउनी बहुत आपण अपसेट हे गलेनी मु सब प्रकार ट्रायल करि सारिलेनी किंतु मोर मैनिफेस्ट होउनी सेमिति बहुत बड़ जिंस रे आकु आपण आरंभ करंतु नाही बहुत बड़ जिंस रे आपण आरंभ करंतु नाही एटा को आगो परीक्षा करी देखंतु आपण छोट छोट जिंस रे आगो करंतु छोट छोट जिंस अति छोट छोट जिंस आपणकर किछि नले गोटे आइसक्रीम खाएको इच्छा हला आपण संगे संगे कोन करिवे ए टेक्निक टा करि परिबे निश्चित देखिबे आपण रिजल्ट पाइबे एटा माने गोटे माने जादूर छड़ी भलिया काम करे काहे कि ए वीडियोटा आसी कहबा पई जेतेबेले मु ए जो वीडियोटा मु जेतेबेले करबा को जाउची ता आगुर गोटे शॉर्ट पकेची आपण देखि परिबे किंतु मु एटा आगो ट्रायल कली मते मो मेंटर कहले जदि तुमरो विश्वास होउनी जे एटा काम करे बोली ताहले आपण कोन करंतु ना किछि गोटे अन्य पई करी कि देखंतु सेटा जदि हेइ जिवो ताहले आपण सेटा करिवे मु कोन कली ना सत्य कथा कहूची गोटे मो अन्य पई माने मो कोन करूतिली ना मो घरे जो झियटी काम करूतिला ता पई मो मैनिफेस्ट कली जे तार केमदी बहुत बढ़िया जगह रे बाहागर हेइ जाऊ मा विश्वास यू डोंट बिलीव इट 8 दिन भितरे तार बाहागर हेइ गला पण भल जगह रे बाहागर हेइ गला आ से बे बहुत सुख रे शांति रे अछि बहुत भल रे अछि सेही टेक्निक आज आपन को कहिछि कहया को आछि किंतु आपनकर जोटा आपन सेटा कोन की मो माने मो सेथिरे जड़ित नाही ना मु माने ताकू लेट गो कर देली कहि कि लेट गो कर देली एई टेक्निक रे लेट गो नियाती दरकार लेट गो जदि आपण करिबेनी जाबुडी की धरबे ताले मैनिफेस्टेशन हबा डेरी हबो आपण कोनोसी जिंस एमिति गोटे प्रथमे आरंभ करंतु जोटा कि आपनकर एते दरकार नाही हेले हेला नले नाही सेमती से जो झियो मो घरे थिला काम करथिला ता बाहागर पई कोन मु एते ओरिड थिली कि ना ता बाहागर हेले हेला नल से तो अछि मो घरे काम करूची आराम रे अछि एमती माने कहि देथिली माने एमती माने पूरा सरेंडर करी कि हेले हेला नले नाही ताकू जाबुडी की धरि नथिली से सेमती आपण जहां भी गोटे मैनिफेस्ट करिवे जो ए टेक्निक नै कि आपण जो जहां को नै कि बेसी रिजिड अछंती मोर एटा दरकार सेमिति का जिंस किछि धरिबे नाही जोटा को जदी हेले भल कथा न हले चलिबो एई भलिया आपण मैनिफेस्ट करबा आरंभ करंतु कोन करिवे मन देई के सुनंतु आउ ताकू आपण केते बेले करिवे केते थर करिवे दिन रे आपण 10 थर करि परिवे किंतु गोटे दिन रे आपण 10 थर करि परिवे दिन रे 10 थर करि परिवे किंतु आपण
କିମ୍ବା ଡେଲି ରାତିରେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୱିଶ୍ ପାଇଁ ଥରେ କରିବେ, ବାର ବାର କରିବେନି। ଧର ମୋର ଆଜି ଦରକାର, ହଠାତ୍ ମୋର ଗୋଟେ ଦରକାର, ମୋର ଖାତା ପେନ୍ ସରିଗଲା, ମୋ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେମିତି ଆଣିକି ମୁଁ ଲେଖିବି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିବି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି ମୋ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତା। এইটা ଆପଣ এই ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଉଠି କାନଫୁଲ ହଜିଯାଇଛି, ସୁନା କାନଫୁଲ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି ହେଲ୍ଥ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଛି, ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ମାନେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋର ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସୁ, ନହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସୁ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ କୋଉଠି ଚାବି ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାବିଟା ଗୋଟେ କୋଉଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଏଇ ଟେକ୍ନିକଟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ, ଦିନରେ କ'ଣ, ଘଣ୍ଟାରେ କ'ଣ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ 100% ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେକ୍ନିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହ କହିବେ, ତାପରେ ସରେଣ୍ଡର କରିବେ, ତାପରେ ଲେଟ୍ ଗୋ କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି କେତେବେଳେ ହବ, କହିଲି କେତେବେଳେ ହବ, କାହିଁ ହଉନି, କ'ଣ କେତେବେଳେ ହବ, ଏମିତି କେବେ କରିବେନି। କହିଦେଲେ ତାପରେ ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ ସତରେ ଭୁଲିଯିବେ, ପୁରା ଭଲସେ ଭୁଲିଯିବେ, ମାନେ ଟୋଟାଲି ଲେଟ୍ ଗୋ, ପୁରା ଲେଟ୍ ଗୋ। ହଁ ହେଲେ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ, କାଲି ଖାତା କିଣା ହବ, କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ, ବାସ୍ ଏମିତି। କେମିତି କହିବେ ନା, ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଅଛି, ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ଶୋଇଲା ପୂର୍ବରୁ କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ ରିପୋର୍ଟ ଭଲ ଆସିଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ କାନଫୁଲ ମିଳିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ ଚାବିକାଠି ମିଳିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋତେ ମୋ ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋତେ ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳିଯାଇଛି। ଏମିତି ଆପଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି। ତାର ଓଡ଼ିଆ ହେଲା, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍, ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ମୋତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଦେଖେଇଥିବାରୁ। এইটা ହେଉଛି ତାର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭଗବାନ, ମୋତେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ଦେଖେଇଥିବାରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍, ଆପଣ ଇଂଲିଶଟା ବି କହିପାରିବେ, ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଇଂଲିଶ ଲେଖିପାରିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟାକୁ ଆପଣ କହିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ କାନଫୁଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଭଲ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼, ମୋତେ ମୋର ଭଲ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ଼। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫିଭର ଅଛି, କିଛି ଫିଜିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଠି କହିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ଆଇ ଏମ୍ ହେଲ୍ଦି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ଆଜି ମୋର ଅଫିସ ଗଲାବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, କାଲିର ମୋର ଡିପୋଜିଟ୍ ପାଇଁ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଆଜି ମିଳିଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏତେ ତା ସହିତ ଆଟାଚ୍ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତିକା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ତା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ୟାସ୍, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଲଗେଇବେ, କାନଫୁଲ, ଚାବିକାଠି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି, ଫର୍ମ, କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଆପଣ କହିବେ। କେତେବେଳେ କହିବେ? ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆକାଶକୁ ଚାହିଁକି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିବେ, କିମ୍ବା ଶୋଇଲା ବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିକି ଶୋଇବେ। ଆଉ ଥରେ କହିବେ, ବେଶୀ କହିବେନି। ଆଉ ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3 ଥର କହିକି ଆପଣ ଶୋଇବେ। 3 ଥର କହିକି ଶୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ହବ। କରନ୍ତୁ, ଆଗ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ଚାହା ପତି ନାହିଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସରିଯାଇଛି, କହିପାରିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋ ଚାହା ପତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ 1000 ଟଙ୍କାରୁ କରନ୍ତୁ, ଯେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଡିଭାଇନ୍ ଫର୍ ଶୋଇଂ ମି, ମୋତେ 1000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯାଇଛି। ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆପଣ ଆଗ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଜିନିଷ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ, ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।